नमस्कार गार्गी एथनिक बुटीक कोलकाता। आज एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ तसर शिवोरी, तसर प्योर शिवोरी। ये फर्स्ट है वाइन कलर में। दिस इज प्योर गाछी बाई गाछी तसर के ऊपर प्योर शिवोरी। पल्ला देखिए, प्राइस है 13,500। इसका प्राइस है 13,500। हम लोगों का प्योर शिवोरी, शिवोरी का बहुत सारा वैरायटी रहता है हम लोगों के पास। दिस इज ब्लाउज पीस, ये आएगा ब्लाउज पीस। व्हेन यू गेट द साड़ी, सामने से देखेंगे इसमें पूरा মানে যেটা একদম ছোট ছোট ফুটো আপনারা দেখতে পারবেন যে কিভাবে ওরা করে। দিস ইজ পিওর হ্যান্ড, दिस इज प्योर हैंड एंड बुकिंग नंबर 7003243793। ये बहुत ही मतलब एक रफ टेक्सचर होता है एंड बहुत ही जो कलर भी आता है ना, बहुत मैट कलर आता है। एक्चुअली इसके लिए ही बहुत ज्यादा डिमांड है इसका। सो कलर देखिए आज, दिस इज अ पैरेट ग्रीन, प्योर प्योर शिवोरी। दिस ऑल आर प्योर शिवोरी। कहीं पे थोड़ा सा डीप कलर है, कहीं पे थोड़ा सा लाइट कलर है। ये एक्चुअली मतलब क्या बोलूं मैं, दिस इज द इम्परफेक्शन ब्यूटी ऑफ एनी हैंड क्राफ्टेड साड़ी। सो दिस इज प्योर हैंड ক্রাফটেড শাড়ি, মানে आप बोल सकते हो এটা পুরো পিওর হ্যান্ডে করা হয়। তো হ্যান্ডে তো অত পারফেকশন থাকে না, ইউ অল নো। তো সেই কারণে কিছু কিছু জায়গায় মাঝে মধ্যে হয়তো ইমপারফেকশন এসে যায়। সো যারা বুকিং করবেন প্লিজ এটা একটুখানি বুঝে নেবেন, আমাদেরও সুবিধা হয়। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস অ্যান্ড প্লিজ জানাবেন কেমন লাগছে, প্লিজ জানাবেন। এটা দেখুন ब्यूटीफुल कलर, इसका जो टेक्सचर है एक्चुअली ना এটা আমি 7.5 মিটার পাঠাই, বিকজ এটা সিঙ্ক করতে করতে এটা 6.5 মিটারে এসে দাঁড়ায় ব্লাউজ পিস নিয়ে। তো আমার 1 মিটার বেশি পাঠাতে হয়। অ্যান্ড যে তাসারটা আপনারা মানে যখন সামনে নেবেন, ইউ ফিল দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য তাসার অ্যান্ড ইউ ফিল দ্য ওয়ার্ক। মানে এত সুন্দর পুরো শাড়িতে যে ছোটা ছোটা হোল रहता है ना, यू अंडरस्टैंड मतलब कैसे होता है एक्चुअली। ये কলকাতা में 37 পূর্ণদাস রোড বিসাইড গড়িয়াহাট ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক। সারা বছর অ্যাভেলেবেল থাকে, সবসময় প্রচুর স্টক থাকে না, বাট ইয়েস 5টা 6টা করে আপনারা দেখতে পারবেন। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পাল্লা, दिस इज पल्ला, ब्राइट ऑरेंज कलर। दिस इज ब्राइट ऑरेंज कलर, बहुत ही खूबसूरत। दिस इज ब्राइट ऑरेंज कलर और ये आएगा इसका ब्लाउज पीस चॉकलेट कलर का। एंड दिस इज द पल्ला, पल्ला देखिए इसका ब्यूटीफुल। प्राइस इज 13,500। যে কটা দেখাচ্ছি সবকটা কিন্তু সেম প্রাইসে 13,500। দিস ইজ পিওর শিবরি। আমরা যে শিবরিগুলো দেখাই 5.5 6.5 থেকে স্টার্ট হয়, কিন্তু সেইগুলো কিন্তু এখানকার করা। হ্যাঁ, আর এইগুলো কিন্তু একদম গুজরাট থেকে আসে আমাদের, যেগুলো আমরা শাড়ি পাঠাই ওরা তৈরি করে দেয়। সো দিস ইজ পিওর লম্বানি শিবরি সবকিছুই ভ্যারাইটি পাবেন আমাদের থেকে। প্রাইস রেঞ্জও ভ্যারাইটি পাবেন আমাদের কাছে। 7.5-এও শিবরি পাবেন, আর এই ধরনের শিবরিও পাবেন। লম্বানিও সেম আমাদের 7.5 8.5-এও পাবেন। পিওর লম্বানি 26, 28, 21,000 এরকম টাইপের। সো আই হোপ আজকের ছোট্ট ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে আপনাদের, বিকজ এই জিনিসগুলো সবসময় ভিডিও করার মতো সুযোগ পাই না আমরা, থাকে না স্টকে। প্লিজ জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের কমেন্টে।